Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya, dampak pariwisata, pertemuan 9 dan 11. 9, 10, 11. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai dampak pariwisata pada lingkungan. Outline-nya ada 5: vegetation and soil, tourism water quality, tourism and air quality and noise pollution, tourism and wildlife, dan terakhir tourism and geology. Ya, yang pertama tourism, vegetation and soil. Pasti kalau kita berbicara tentang pariwisata, sumber daya yang dijual atau yang ditawarkan pada wisatawan adalah alamnya. Di sini mencoba mencari bahwa tidak semuanya, ya terutama kalau ekonomi pasti ada dampaknya, selalu yang digembar-gemborkan adalah positif. Tapi kalau lingkungan mungkin ada positif, ada negatif ya. Mungkin lingkungan bisa dibuat fasilitas-fasilitas penunjang, infrastruktur jadi lebih baik ya. Tapi di satu sisi ada beberapa jejak ya, footprint yang harus kita kritisi atau kita kaji ulang atau kita minimalisir supaya bisa bermanfaat baik bagi masyarakat dan lingkungannya itu sendiri. Most of the latter has concerned relationship between tourist behavior and the magnitude of physical damage caused to vegetation. Di sini statement dari buku yang saya coba ungkapkan atau saya coba kutip, ada semacam ya dampak lingkungan ya dari kegiatan industri pariwisata itu sendiri. In fact, the literature on this subject is voluminous and many site-specific or activity-specific studies are available on range of tourist destination and within a variety of ecosystem. A variety of tourist activities impact upon vegetation. The impact are often grouped into the impact of transportation, accommodation, and shelter, and the types of tourist activity. They include the following activities, effect, and behavior. Di sini coba diungkapkan ada berbagai macam ya kegiatan yang secara langsung berdampak di lingkungannya. Di sini lingkungannya yang pertama, the collection of flower, plant, and fungi can result in change in species composition. Careless use of fire in park has caused major conflagration in the forested region of California and Australia. Deliberate chopping of trees for tent poles and firewood. Jadi di samping pembangunan tadi, jadi ada beberapa yang sebenarnya dengan membangun infrastruktur membutuhkan beberapa lahan, membutuhkan beberapa desain-desain yang terkadang tidak selaras dengan lingkungannya itu sendiri. Nah, di situ dampaknya. This has removed many younger trees from forest which alter the age structure of the plant community, leaving fewer trees to mature and provide shelter for the site. Nah, di sini ya. Ini pernyataan dari Wall and Wright 1977. And number 4, excessive dumping of garbage is not only unsightly but also change the nutrient status of soil. Nah, ini juga dengan sampah itu mempengaruhi juga ya kualitas tanah, and can be ecologically damaging by blocking out air and light. Oke. Jadi di satu sisi juga berpengaruh ya. Jadi apa ya? Suatu lingkungan ekosistem hutan yang harusnya gelap, dengan adanya pengembangan pariwisata mungkin di sana jadi banyak lampu, dan itu mempengaruhi juga lingkungan
sekitarnya, ekosistemnya. Mungkin ada beberapa flora atau fauna yang tidak seharusnya ada cahaya kalau malam. Access road and accommodation construction have significant impact initially and cause successive change later during the facility operation. Impact can also be significant if these are concentrated and associated with campsite, trail, or car park. Ini juga ya, jadi beberapa misalkan akses, misalkan di kita banyak ya, ada kegiatan trail dan sebagainya. Mungkin di satu sisi itu berdampak positif ya, tapi di sisi lain untuk dampak lingkungannya, kegiatan trail itu memberikan dampak khususnya di tanah, dan ya mungkin penduduk juga ada yang terlalu bising ya, jadi dampak polusi ya, bukan polusi ya, dampak suara ya, bisingan dan sebagainya. Pedestrian and vehicular traffic impact directly on vegetation. The impact become a problem when the intensity and duration of use is excessive, and this depend upon the vulnerability, diversity, and capacity of the ecosystem. Wah, ini kenapa ya? Pedestrian ini tempat jalan kaki, and vehicular traffic impact directly on vegetation. Ini juga pengaruh juga ternyata ya. Selanjutnya, camping has similar effect to trampling. The construction of campsite involves the removal of vegetation, and as noted, 1967 pointed out, menggarisbawahi, the damage also extend into the surrounding area with the development of trail and picnic site. Jadi beberapa kawasan camping ground itu juga memiliki dampak lingkungan. Okay, next, it is the effect of on vegetation and soil from the last two activities which have dominated the literature, particularly the effects of trampling, off-road motor vehicle, camping and mountain bike riding, camping, dan ini apa ya, riding sepeda gunung ya. In fact, it's fair to say that much of the impact is caused by feet and vehicle. The effect has been reviewed by Cole 2004 and Newcomb, Moore, and Downing 2002. They are summarized, mencoba intisari dari kegiatan risetnya. The attraction of physical damage to plant cover is associated with a reduction in plant height, stem light, and leaf area, and the number of plants that flower. The compaction of soil reduces the porosity of the soil, impedes water infiltration rate, and the water holding capacity of the soil. This increase surface runoff and erosion potential. Ini mempengaruhi juga ya, jadi ada beberapa erosi itu akibat dari tanah yang tidak berstruktur dengan baik ya, jadi dia mudah dengan erosi. Ini ternyata dampak dari kegiatan wisata ya, meskipun belum tentu juga ya. The abrasion and loss of organic soil horizon and degradation of soil structure has direct effect on plant and animal population. Number 4, the elimination of fast track of vegetation, often major trees are for trail and capacity construction. Jadi beberapa kegiatan misalkan untuk trail ya, motor ini trailnya trail trekking kayaknya ya. Tapi di sisi lain untuk infrastruktur itu pasti membutuhkan lahan. Nah, lahan yang telah ada sebelumnya, tanaman dan sebagainya, berarti kan harus dihilangkan ya untuk digantikan bangunan-bangunan. Okay, there is a strong relationship between soil and vegetation. Soil compaction influence plant growth, and the egg structure of vegetation and supply of organic matter will affect plant replication, composition, and diversity. Cole, nah ini sudah mencoba mengidentifikasi 4 prinsip yang mempengaruhi intensitas dari dampaknya itu sendiri, dampak lingkungan khususnya.
penggunaan frekuensinya ya, type of use and behavior of user. Oke, digunakan untuk apa? Season of use, ini bulan-bulan tertentu apakah digunakan atau jadi ada beberapa juga kegiatan yang misalkan seperti tanaman yang cuman berapa tahun sekali gitu tumbuh, tapi di waktu itu adalah peak season, akan mempengaruhi dengan ekosistem yang sudah seharusnya ada tapi berubah ya dengan adanya kegiatan pariwisata. Environmental characteristic and condition of the area. Tourism and water quality. Selanjutnya kita beralih ke pariwisata dan kualitas dari air ya. Tangi, not the disease such as cholera, typhoid, viral hepatitis, and dysentery can be transmitted through contaminated seafood. Nah, ini yang suka makan seafood juga perlu warning juga ya, bahwa harus berhati-hati juga ya, yang senang makanan sehat tapi dengan ekosistem atau kualitas air yang tidak baik mengakibatkan si binatang-binatang atau hewan-hewan laut yang kita konsumsi juga terjangkit ya atau terkena penyakit. Water pollution is now reaching crisis proportion in a number of the older tourist resort. Nah, given the seriousness of the situation, it is surprising that more research has not been undertaken to establish quantitative cause effect relationship between tourist activity and water quality-nya. Jadi tidak membutuhkan lebih dari penelitian kuantitatif ya. Ya, tapi di awal kuantitatif itu secara angka-angka, tapi lebih deep lagi, berarti kita membutuhkan studi kualitatif atau mix method untuk mengetahui sejauh mana ini perlu keseriusan untuk membahas tentang dampak lingkungan khususnya di water quality ini. The major effect of water quality identified by Wall and Wright 1977 and Liddell 1997. Pathogen are, ini biologi banget ya, introduced into aquatic environment in raw or inadequately treated sewage. Nah, sampah ya. The release of sewage onto beach, lakes, and rivers often mentioned in the letter on environmental impact. It is a potential health hazard to tourists using those resources as they may contract waterborne disease. The addition of nutrients to the water will hasten the process of eutrophication. Excessive with grow may result with implication for level of dissolved oxygen, which in turn govern fish number, species composition, and growth rates. Ini masih di dampak yang utama, yang primer dari khususnya pada kualitas air yang diidentifikasi oleh Wall and Wright dan Liddell. Fluctuation in the supply and distribution of oxygen have implication for aquatic plant animal life which are well understood. Oil and fuel company ini biasanya di Greenpeace ya, bisa dicek ya, ada beberapa demonya atau beberapa program-program mereka atau beberapa temuan mereka mengenai separah apakah ya dampak dari kegiatan mereka, meskipun mereka luas ya, tidak hanya di pariwisata, dampak yang dihasilkan dari industri lain juga ada. Oil and fuel combination product from recreation vehicle can increase level of toxicity in lakes and river and will result in detrimental effect to aquatic plant and wildlife. The effect yang kelima, the effects of detergent and of trace element from the decomposition of tins and bottle are also to be harmful, but their consequences have yet to be fully researched. Ya, ini juga ada ya, makanya bisa di lautan tuh banyak botol-botol plastik dan sebagainya, itu mempengaruhi sekali bagi ekosistem air ya, khususnya ini kita lagi bahas tentang laut ya. Selanjutnya, tourism and air quality and noise pollution. There is a dearth of material on the impact on air quality of recreation in general, in tourism in particular, as tourism involves traveling normally by motor car, ship, train, bus, or aeroplane.
The contribution of each to air pollution is relevant to the theme of this section. Oke. Jadi kita berpergian dengan apa itu mempengaruhi juga sebenarnya dampak dan lingkungan yang kita lakukan. Meskipun tidak di lingkungannya, kita akan pergi suatu tempat dengan beberapa moda transportasi sudah memberikan dampak lingkungan tersendiri. One study assessing pollution level in resort area from car found that automobile emission were 10 times higher in high altitude zone of fire. Nah, ini di Colorado Amerika ya, dan in lower level zones. Jadi ada studi yang mengatakan ini 10 times higher in high altitude zone. Oke. Saya coba merujuk pada yang ada di dunia ya. Di sini saya data dari World Bank sebagai rujukan data-data yang bisa kita pakai. Ini CO2 emission metric ton per kapita ya dari 1990 to 2019. Oke. Lihat grafiknya terus naik ya. Mungkin sekarang digembar-gemborkan untuk beralih ke listrik ya. Mudah-mudahan mengurangi emisi ya, tapi di satu sisi juga membutuhkan resources yang lumayan besar juga sama ya. Khususnya untuk negara berkembang, kemacetan dirubah dengan mesinnya saja. Bukan dicari solusi bagaimana tidak macet mengurangi kendaraan, tapi kendaraannya cuma diganti mesinnya saja. Oke, ini saya coba ambil yang Indonesia. Lihat dari saya belum lahir ini. Sampai yang sekarang ini grafiknya terus naik ya per kapita CO2 emissionnya. Saya ambil di sini di Our World in Data. Ini karbon dioksidanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya tourism and wildlife. Ini salah satu nilai jual tourism itu sendiri, yang basisnya adalah alam ya. Yang mayoritas turis itu senangnya, apalagi sekarang setelah after covid, lebih senang di luar ya, outdoor. As noted earlier, the quality of the natural environment play a significant role in attracting tourists to specific destination. Wildlife tourists seeking an experience of observing and photographing animals in their natural habitat are a notable example of what is sometimes referred to as wildlife tourism or a form ecotourism. Nah, ini interest riset saya, ekowisata. Higginbotham 2004 note that the growing interest in wildlife tourism is a reflection of the following factor. Okay, synergies that can be gained between wildlife conservation and tourism. Ini pernah bahas saya di sebelumnya ya, di konsekuensi lingkungan. Bagaimana sih sebenarnya konservasi dan pariwisata itu bisa bersinergi? Bagaimana cara menyatukannya? Ya mungkin dengan wisata di alam liar ini ya, wildlife. A wild animal being used as central component in tourist destination marketing. Tourists being motivated by the opportunities to view, photograph, and interact with animals and their natural environment. Physiological and behavioral response to stress. Nah ini pengaruh ya untuk faunanya juga. Mereka bisa stres juga. Wild animal can react to tourist attention in variety of recognized behavioral response ranging from avoidance to example attraction and habituation. Avoidance of human begin with alarm behavior and alertness, followed frequently by agitation and territorial escape. Oke, ini jadi penting juga ya. Misalkan kita kebun binatang kan nggak boleh ada beberapa bintang yang tidak bisa stres ya. Kalau stres berlebih nanti akan berujung pada kematian. Direct impact on life. The ability of wildlife withstand influx tourist varies from species to species and from habitat to habitat. Ini dampak langsung ya yang di alam liar itu. Hand feeding of animal nih, biasanya suka kita kasih tahu di kebun binatang nggak boleh dikasih makan, tetap aja ngasih makan. The killing and injuring of wildlife.
Physiological and behavioral response to stress, the disruption of predator-prey relationship, the disruption of feeding and breeding, yang terakhir ini disease risk. Disruption of feeding and breeding. For many tourists, the observation, nah ini ngelihat binatang makan ya, predator stalking and securing its kill the highlight of wildlife safari. Gray, ini risetnya saya belum lahir, 1973, dynamically describe this as follow. People are traveling to Africa not only to bathe in the nature in a sense, but also to witness nature violence. So, ternyata pengen lihat juga, ada kesenangan sendiri ya, ngelihat ya. Saya juga sebenarnya senang binatang ya, misalkan saya di rumah punya kura-kura tuh senang ngelihat kura-kura lagi makan gitu ya. Baik kalau kura-kuranya udah diajarin untuk feeding atau prey ya, berburu sendiri, saya kasih ikan gitu ya untuk jadi kura-kura yang jadi lebih ganas atau sebagainya. Tapi karena masih kecil saya coba kasih semacam makanan yang udah jadi lah ya. Kalau kita kayak makan apa namanya, aduh saya lupa nih, makanan yang udah jadi tuh ya, pokoknya seperti itulah. Kita lanjut lagi. The negative impact of poaching are not limited to the wildlife Africa, nor specifically endemic to the demand of courier trade. Poaching is evident in North America and Asia, where animal parts are also reaching the black market. Nah ini nih kayaknya pengambilan beberapa part ya, atau bagian dari tubuh hewan yang untuk dijual, seperti kayak kita tahu sirip hiu ya, atau gading gajah ya. In the United States, such as species as elk, the brown pelican, the Peregrine falcon, the south swallowtail butterfly, and brown bear are already locally endangered. Indirect impact on wildlife ya, ini secara tidak langsung ya. Jadi dampaknya tuh karena demandnya banyak, akhirnya si binatang-binatang ini diambil beberapa partnya ya, atau kulit ular ya, kulit buaya. The creation of natural park and game reserve has been conducive to the proliferation of certain species. Recent monitoring of animal population in African national park reveals sharp increase in the number of wild beasts, zebra, hartebeest, gazelles, and elephant. Tourism, wildlife, and the needs of local resident. Oke, ini kayaknya kita akan bagi beberapa slide ya, atau kita lanjut saja ya. Ini sekitar 12 slide lagi. Sustainability of wildlife resources is the core of goal of conservation practice, and this depend upon the role of the and support from host. Hosts interact with the wildlife tourists and the wildlife resource, and the nature of this interaction will have implication for the long-term viability of wildlife tourism. Selanjutnya di tourism and geology, yang tadi udah kita tinggalkan untuk yang wildlife. Information on the effect of tourism on geology is very scarce. There has been occasional mention of the impact of collector of minerals, rock and fossil, and in some area the stripping of caves of their natural information has become a serious problem. Ya, dari beberapa situs-situs di pegunungan ini mungkin ada sedikit dampaknya ya bagi orang-orang yang kurang berpendidikan ya, nulis-nulis coret-coret ya. Vandalism has also been reported in some of the more popular cave sites. Di gua-gua yang ternama ini coret-coret ya. Impact of tourism on ecosystem, coastlines, oceanic island, and marine ecosystem, mountain, polar ecosystem, tropical rainforest. Yang coastline seperti apa? One of the most significant issues in coastal tourism is access to and use of the beach and coastal dune system. Nah, ini yang saya bold, yang saya underline adalah untuk perihal coastline ini, pantai ini, ya akses sana, terus penggunaan pantainya juga itu tidak semua, ada beberapa pulau itu tidak semua orang bisa
ada di situ. Disturbance to natural cycling of sand from vegetation removal, track and road access, development and recreational vehicle use, car, motorcycle, and beach buggy can alter the shape and position of the beachfront. Ini mempengaruhi juga ternyata ya terhadap posisi dari tepi si ujung ujung pantainya. Cause erosion and transportation of sand into inland area and eliminate wildlife. Oke, saya pernah ya, ini contoh ya. Itu saya di Pangandaran tuh ada beberapa tempat emang nggak boleh ya pakai motor buggy ya atau ATV ya. Ternyata ini ada pengaruhnya juga ya. Another component of the coastal environment affect by tourism is the clearing and dragging of estuaries and mangrove for marinas and resorts. Ini juga pengaruh ya. Jadi kayak orang yang bikin marina, investor yang bikin marinas and resort itu terkadang ya merusak habitat yang sudah ada seperti mangrove itu kan nggak setahun 2 tahun, perlu tahunan agar bisa besar dan menahan ombak ya biar tidak terjadi erosi. Oceanic island and marine ecosystem. Okay, the component of marine ecosystem affected by tourism that are most discussed by researcher are coral reef. Nah, ini yang sering dibahas di riset-riset mengenai terumbu karang and cetaceans. Ini nggak tahu ya, especially whales and dolphin. Nah, ini paus dan lumba-lumba. Coral reef are highly susceptible to stress and damage when there are high sedimentation accumulation, high nutrients level affecting the efficiency of the photosynthetic process, high water temperature and input of fresh water affecting the salinity condition ideal for coral growth. Kalau di kita nih terumbu karang suka diambil dan dijual ya untuk akuarium di rumah ya. Kalau yang akuariumnya akuarium air laut. Next kita lanjut ke mountain skiing, climbing, hiking, mountain biking, horseback riding, and some form of hunting. This environment are being more intensively used. Nah, gunung adalah tempat untuk aktivitas pariwisata yang paling banyak dipergunakan ya. Tadi ya sudah sebutkan di awal. Focal point of global biodiversity with a vertical layering of life zone, all with highly variable biophysical characteristic influenced by changes in altitude, aspect dramatic climatic variation. Mountain trekking and mountain biking have impact on vegetation, reduce or destroy zones for wildlife habitat, accelerate soil erosion and create pollutant in downstream water supplies from indiscriminate waste disposal. Okay. Polar ecosystem. Nah, ini mungkin kita agak susah membayangkannya, saya juga belum pernah di sini. As with other fragile yang sangat rentan ya, yang sangat ringkih ekosistemnya adalah ini polar ecosystem. It is their unique and sensitive ecological characteristic that form much of their attractiveness to tourists. These attributes include wildlife, vegetation, solitude, pristine wildness environment, and unique and spectacular polar landscape. Di sini the polar ecosystem ada the Antarctic and Arctic or subarctic. Nah, kutub utara, kutub selatan ya. The Antarctic has few indigenous bird or mammal and virtually no summer growth or vegetation. Kalau di Antarctic ini tidak ada vegetasi ini ya. Kalau di Arctic or subarctic environmental support a wider range of richer wildlife and tundra vegetation species, and correspondingly a wider range of tourist aktivitas banyaknya di sini ternyata di Arctic atau subarcticnya. Di sini berarti sangat dingin banget ya di Antarctic nih. Oke. Ini terakhir ya, tropical rainforest ya, disturbance and behavioral change and rainforest primate and other species. Studies reveal change to feeding, breeding, ini mirip-mirip kayak di itu ya. Are considered with those covered in previous section on wildlife. Studies have been undertaken of tiger and Sumatran rhinoceros in Asia.
the Indri in Madagascar. Indri ternyata nama binatang ya. Atau apa nih ya? The Howl Monkey ya, nama binatang ya, of Belize and the Crestback macaw of Indonesia. Nah, Indonesia ini paling banyak disebutkan ya. Ya Sumatera, ya ini Sumatera harusnya nggak di Indonesia aja, di Asia ya. In all cases, a continued exposure of this species to tourists in their current, often uncontrolled from will adaptedly result in change to the size and combination of population. Small animal habitat have been destroyed by construct pathway and of tourist activity. Soil erosion and compaction and the trampling of native vegetation have favored the interaction of herb, weed, and rats. The infiltration of foreign species alter the structure or combination of the native vegetation. Also, in some instances, they have become a preferred diet for forest animal and birds, and the other an important supply of nutrients to other plant and soil. Oke, ini dampak atau apa yang terjadi di tropical rainforest dengan adanya kegiatan pariwisata. Oke, ini referensinya saya belum share ya, tapi kalau minta boleh lah saya akan share. Any question, pertanyaan bisa melalui Google Classroom or Telegram group. Kuisnya atau tugasnya yang kemarin tentang ekonomi, yang sekarang buat lagi ya. Kalau sekarang tulisan yang segar ya. Create academic writing of impact tourist to environment. Tulisannya tentunya dari beberapa macam sumber, coba dikaitkan. Best valid reference not from your hallucination ya. Minimum 2000 kata, maksimal bebas. File format PDF document with PPT PPTX2, due date to 28 Desember ya. Oke, mudah-mudahan menjadi perhatian. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.